चलती है तूने क्या कर डाला मर गई मैं मिट गई मैं हो गई मैं तेरी दीवानी तूने क्या कर डाला मर गई मैं मिट गई मैं हो गई मैं तेरी दीवानी दीवानी तेरी दीवानी दीवानी ओ থ্যাংক ইউ সো মাচ থ্যাংক ইউ কেমন লাগছে সবার ভালো তাহলে একটু জোরে হাত তালি দিতে হবে তো ওকে সো নেক্সট এক মিনিট এবার আমাদের শিল্পী আবিরদাকে বরণ করে নেবে আমাদের ক্লাব সদস্য